लेखक लिखिंट प्रथम भूल हाँ निहत जो बाटे हो ना कहीं तो गोटे है सब कथार समस्या सब लगी रही समय जो दिन चली समस्या दिन रही निहत भाव में कर्तव्य कई बुझे प्रकृत कथा न जाणिक जहाँ ना कहीदे भारी बात केवल विरोध करते चेयर कौट किए पकई ना कौट किसी करनी से भिजुआल आप कौटी पाइबे ना प्रचार कौन मिछ प्रचार कौन थाए भिजुआल अच्छी मु किए ना पीयूष सलमान खान शाहरुख खान करना अमिताभ बच्चन शाहरुख खान करना अक्षय कुमार सुनील शेट्टी करना आम कर असुविधा जत बड़े दुनिया जंगल पलटि मनीष पशु सेतबले दशम अवतार पर सृष्टि हुए आउ गोटे अवतार जहां ये दुनिया कहे नाटक चली डॉक्टर दीपक जेना रचित लिटिल मास्टर विनोद राउत निर्देशित नाटक जानवर 5 राति धरी मंचस्थ कलु ओडिशार सब दर्शक देवता आशीर्वाद नेलु एवं बहुत भल पाइबा नेलु जहाँ आशा करूँ ताठू 2 गुणा देइछन्ति ओडिशार दर्शकवासी तेणु से यात्रा दर्शक ये जनता टीवी रु मुझे गोटे डायलॉग कहूँ जत बड़े दुनिया जंगल पलटि मनीष पशु सेतबले दशम अवतार पर सृष्टि हुए आउ गोटे अवतार जहां ये दुनिया कहे जानवर कखन विवाद आरंभ होला आपन जहाँ न कहते गोटा हाइलाइट हो गला यूट्यूब सबुआड़े से काना साहेब भूल मागिले तापर आसे काना कहते भूल मागिले आपन संलाप आपन कहते लेखक लेखिकी भूल कले ना आपन कहते भूल लेखक लिखिंट प्रथम भूल आपन लागुन जे गोटा आपन आसिया गोटा प्रहसन तैयारी होला हाँ निहत भाव में प्रहसन पपुलारिटी आपनकर कमेया पाई ना अन्य माने आपन पपुलारिटी भाग नवा पाई जो बाटे हो ना कहीं तो गोटे है कौन ये जो भाव में बुझी नब भाई आज भी दर्शक से आपको भल पाती से काली भल पाते आपन जो समाज आसी विरोध करता नाम पाकर विजुअल जोटा हम देखौछे ए विजुअल से माने आसी आपन सब फोटो उठो तो आपन से माने फैन ना निहत भाव में फैन से माने प्रति राति धरी से आसुचंती फोटो उठाउचंती आमर भी सेमान सहित फोटो उठाउछु सेमान भल खराब कलाकार आगु गला परे कंट्रोवर्सी काई कंट्रोवर्सी सब कथार हुए समस्या सब लगी रही समय जो दिन चली समस्या सेते दिन रही भाई कलाकार जेतबेले धर गोटे पार्टी छाड़ी अन्य गोटे पार्टी जाए मालिक माने अनेक कहते दर्शक माने अनेक कहते कहते कलाकार को कष्ट हुए कि निहत भाव में कष्ट हुए कई बुझंती प्रकृत कथा न जाणिक जहाँ ना कहीदे भारी बात हाँ निहत बाधिब मनीष कला जो कलाकार गोटे कला पुस्तक कहानी गोटे पुस्तक किसी गाड़ी आप गोटे कलाकार कला पुस्तक प्रत्येक कलाकार गोटे कला पुस्तक थाए कला पुस्तक गोटे धाड़ी आप कला पुस्तक कौन जीवन में सब धड़ा कला लगी रही प्रत्येक लोक धड़ा कम अच्छी कला कम भी अच्छी विवाद हुए आप ना विवाद चले आप फील करते आप कौन करते किसी ना गोटे समय चलती एमती हो समय ये समय रही एक कथा भावी दिए लेखा हुए गोटे आप देखिले विरक्त लगे हाँ विरक्त लगे केमी लगे ना फोन कले कथा ही जाती लोक आप पाद मागे गोटे अलाउड आप घर मुझे आप लोक कहे प्रकृति से आम कौन लोक जानी कान्हा साई विवाद आसते कान्हा साई तैयारी हो केते कष्ट होइतो कान्हा साई ही जानते ना जनता जानते सेटा कान्हा साई जानी जी मात्रा जनता भी जानी जो मैंने मो सहित अंगांग भाव जड़ित से मैंने जानी दर्शक देवता यात्रार प्रथम पाँच रु आसी पर्यटन जी बाट पहुंची से सब पाँच अतिक्रम करने समय दर्शक मान तो तार मुख साक्षी ना तेना समस्त सब कथा जानी भाई आपनकर गोटे विवाद था श्री जगन्नाथ गोटे जिन घटी आप डायलॉग दर्शक किसी दर्शक विमोहित होकर चेयर पकड़ आउ किसी दर्शक भूल आंगेल देके आपको विरोध कर केवल विरोध करते चेयर कौट किए पकई ना कौट किसी करनी से भिजुआल आप कौटी पाइबे ना प्रचार तो होला ना प्रचार कौन मिछ प्रचार कौन थाए भिजुआल अच्छी कि
ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ବିବାଦ କାହିଁକି ଆସେ କଳାକାରଙ୍କ ନାଁରେ? ମନକୁ ମନ ଆସେ ଆଉ ଅଯଥାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା ଖୁସି ହଉଥିବେ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ନାଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଶ୍ରମ ବି ଲାଗେ। ନିହାତି ପରିଶ୍ରମ ବିନା କିଛି ମିଳିବନି ଆଉ କଳାକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବେ ଭାଇ ଯେମିତି ତ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଥିବ। ହଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମଣିଷ ଝୁଣ୍ଟିନି କି ଆରମ୍ଭରୁ ଜୀବନ ବା ସେଇଆ କଣ୍ଟାମୟ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ କଣ୍ଟା ଅଛି ତମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖିକି ନାଟକ କରନ୍ତି ନା ନାଟକ ଆପଣ ଆପେ? ସେଠି କଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଣ ଯାହା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ। ଏବେ ଆପଣ ପିୟୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠିଆ ଦେଖାହେଲେ ହଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରିଲେ ପିୟୁଷକୁ ଯେ କାହ୍ନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ପିୟୁଷ କହିଲେ ସେମିତି ମାଲିକ କେହି ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ନେଇକି ରଖିବେ। ହଁ ସେ ସମୟ ଆସିନି ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯଦି କେହି ରଖନ୍ତି କଣ ଆମେ କଳାକାର ଯୋଉଠି ରହିବା ଅଭିନୟ କରିବା ନା। ପିୟୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ରହନ୍ତି ଆଉ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଇଟା ଆପଣ କଣ ଫିଲ୍ କରିବେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ନା ପିୟୁଷ କିଏ? ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନ କରିନାହାନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଶାହରୁଖ ଖାନ କରିନାହାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଭାଇ ଅନେକ କଳାକାର ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଡାଇଲଗ ବି ନଥାଏ ଆପଣ ଡାଇଲଗ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମନ ଦୁଃଖରେ ନା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କହୁଛେ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲେ ନା ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ସବୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦାନ ତାଙ୍କ ଦାନ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦାନ ତାଙ୍କ ଦାନ ବିନା ଏସବୁ କଥା କିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ବାଟରୁ ବାହାରିବନି। ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ 300 ଟଙ୍କାରେ କରିକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାନ୍ନା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ନା ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଜେ ବି କାନା ଛୁଇଁ ନହେଲେ ପୁରା ହଜିଗଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଭାଇ ଆସେ ହଠାତ୍ ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ନଥାଏ ଯୋଉଟା ଇଏରେ ନଥାଏ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆସେ? ମାଙ୍କ ଦୟା ସବୁ କଣ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ ପଜିଟିଭ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ମତେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ଚରିତ୍ର କରନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଲାଇଫ ଭିଲିଆନରେ ଯାଏ ନା ହିରୋରେ ଯାଏ? ହିରୋ ଅଛି ଭିଲିଆନ ଅଛି ସବୁ ମିକ୍ସ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଏକ ବିବାଦ ଆସେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧରିକି ଥାଆନ୍ତି ହଁ ସହଧର୍ମିଣୀର ଧର୍ମ ସେଇଟା ନା। ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଝଲକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଗ ବର୍ଷ ଆଇଲା ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟି? ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବୁ ନିହାତି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବୁ।